नमस्कार। आज अक्टोबर 1 तारिख बुधवार। आज सकाल समस्त टॉप न्यूज विषय जानिबा। देश विदेश ठारू आरंभ करी आम राज्यर संपूर्ण खबर जानिबा। आपण मानक अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे, चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखिबे। आपण मानकर भल पाए स्वरूप वीडियो को लाइक करिवे। तो आज प्रथम खबर बुधवार ठारू माने आज ठारू बदल जीव एई 7टी नियम। मध्यवर्ती पकेट हेबो खाली। सेप्टेम्बर मास सरी शेष हो सारी। आज अक्टोबर 1 तारिख 2025 मसीहा एही सहित नियमर समस्त परिवर्तन घटी लोकों जीवन आर्थिक योजना को सीधा सड़क प्रभावित करि पारे। ट्रेन टिकट, यूपीआई, पेंशन योजना, ऑनलाइन गेमिंग, एलपीजी बैंकिंग भले जिनिस नियमर परिवर्तन होईछि। एलपीजी सिलिंडर मूल्य वृद्धि पाइब। तेल कंपनी आज ठारू एलपीजी एवं वाणिज्य सिलिंडर मूल्य परिवर्तन करिवे। आज ठारू रेल यात्री नूतन नियम कार्यकारी एवं केवल जो माने आधार कार्ड जांच करिसेंती सेमाने रिजर्वेशन खोलिबार 15 मिनिट पूर्व टिकट बुकिंग करि परिबे। एही नियम एबे सर्वसाधारण रिजर्वेशन पाई मध्य प्रযোज्य हेबो। तथापि रेल काउंटर टिकट किणुथिबा लोकंक पाई सुविधा समान रहइबो। परवर्ती न्यूज आसंता 4 दिन प्रबल वर्षा। पूजारे भिजिब दशहरा बजार। पूजा बजार को मांदा करिबा लघुचाप वर्षा। आज घूर्णिबल सृष्टि होईछि। आसंता अवपात रूप नेब। 2 रे अवपात प्रबल वर्षिब। आसंता 2 तारिख रे केउंझर, बालेश्वर, मयूरभंज, गंजाम, खुर्दा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, नयागड़ एवं नवरंगपुर, कलाहांडी जिले रे किछि स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा सह 40 रु 50 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। 3 तारिख रे दक्षिण ओडिशा, आंध्र उपकूल अतिक्रम करिब लघुचाप। दक्षिण ओडिशा रे 7टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 7टी जिलाटी हेउछि गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी, कोरापुट, नवरंगपुर, मालिकानगिरी। प्रबल वर्षा नै येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती न्यूज 13 वर्ष पर महंगा हैला स्पीड पोस्ट। आज ठारू लागू हेबा स्पीड पोस्ट नुआ शुल्क। डाक विभाग पक्षर स्पीड पोस्ट पाई नुआ शुल्क व्यवस्था लागू करिसेंती। आज ठारू लागू हेबा वर्धित शुल्क सह केतक नुआ व्यवस्था और सुविधा मध्य घोषणा करा जायछि। ग्राहकक परिवर्तित आवश्यकता सहित खाप खाइबा एवं स्पीड पोस्ट निर्भरता योग्य सुरक्षा और सुविधा को आहुरी वृद्धि करिबा लक्ष्य रे विभागीय एही पदक्षेप निया जायछि। बढ़ुथिबा परिचालना खर्च एवं सेवार आधुनिकरण को ध्यान में रखी नुआ शुल्क घोषणा करा जायछि। पंचायत पाई 50 ग्राम पर्यंत ओजन बा दूरता पाई स्थानीय स्पीड पोस्ट शुल्क 19 टंका हेबा सहित अधिक 200 किलोमीटर पाई 47 टंका शुल्क रखा जायछि। सेही परि 51 रु 250 ग्राम पर्यंत 24 रु 77 टंका एवं 251 रु 500 ग्राम पर्यंत 28 रु 93 टंका शुल्क देबाको पड़िबो। 13 वर्ष पर एही शुल्क वृद्धि होईछि। शेष थर पाई अक्टोबर 2012 रे स्पीड शुल्क पोस्ट वृद्धि करा जायतिला। परवर्ती न्यूज आरबीआई रो नुआ योजना सहज एवं ऋण नेबा कठोर क्रेडिट जांच। भारतीय रिजर्व बैंक आज ठारू सुना रूपा आधारित ऋण, बैंक बोझ संग्रह एवं क्रेडिट सूचना प्रणाली को सुधार आनिबा पाई 7टी निर्देश और ड्राफ्ट प्रस्ताव घोषणा करिछि। 3टी परिवर्तन आज ठारू लागू हेबो। आउ 4टी प्रस्ताव उपरे 20 अक्टोबर पर्यंत जनमत ग्रहण करा जिवो। परवर्ती दुर्गा अष्टमी रे बढ़िला सोना और रूपा दर। जानतु कोन रहिछि मूल्य बढ़ी सोना रूपा दर। गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु एही सब शहर रे कोन रहिछि सोना दर। तेबे जदि आपण आज सोना किनिबा को चाहुचंती तो नजर पकांतु कोन सब दर रहिछि। आज भारतीय बाजार 24 कैरेट सोना 1,18,310 टंका रही। से 22 कैरेट सोनार दर 1,08,450 टंका छुई। परवर्ती न्यूज आज ठारू पुणी वर्षा। बंगोपसागर सृष्टि होइछि लघुचाप। घूर्णिबल आज संध्या 30 रे। परवर्ती न्यूज आज ठारू पुणी वर्षा। बंगोपसागर सृष्टि हैला लघुचाप। घूर्णिबल प्रभाव रे आज संध्या 5टा रे पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर एक लघुचाप केंद्र सृष्टि होईछि। एहा उत्तर पश्चिम दिग दे गति करिबा सह 2 तारिख सकाळ बेलको आहुरी घनीभूत हेबो। पश्चिम केंद्रीय पार्श्व उत्तर पश्चिम बंगोपसागर अंचल आहुरी घनीभूत होई
ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 3 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଋତୁ ଅକ୍ଟୋବର ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବ। ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ନିୟମ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଟଙ୍କା, ଫଟୋ ନା ସ୍ଥାନ ବଦଳିବାକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକଣା କିମ୍ବା ଫଟୋ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୂତନ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ଜାଣି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କମ୍ବାଇନ୍ ପୁଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା 2024ରେ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ତେଣୁ ସେ ଚକିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଷୟରେ କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା, ତା ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ବଦଳିବ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନିୟମ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟଙ୍କା। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି ଯାଉଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବିକ ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତୀୟମାନେ ହାରାହାରି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଉଛନ୍ତି। 2024 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ 80 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ରହିଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ୟୁଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେସବୁକରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏବେ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଫେସବୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେବନି ମଦ, ଆମିଷ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ସୂଚନା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବନି ମଦ, ଆମିଷ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 1 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଆଉ ରହିବନି ମଦ ଦୋକାନ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଦ ଦୋକାନ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବେ ସରକାର। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମିଷ ବି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନେଇ ପଲିସି ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଯଦି କେହି ଅମାନିଆ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁଧ ହାର ଉପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଭାରତ ସରକାର। ସରକାର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସମେତ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ସୁଧର ହାର ସପ୍ତମ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛନ୍ତି। ନୂଆ ହାର ଆଜିଠାରୁ 2025ରୁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଆର୍ଆର୍ବି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡିପ୍ ମେଟେରିଆଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଧାତୁ ସହାୟକ ଭଳି ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 2570ଟି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 30 ନଭେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ପାଇବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଅଫଲାଇନରେ ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଆର୍ବି ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।